So guys, magtiwas ta og kuha sa batong. Akong manghod guys, kay nagkuhag kumpay para pakaon sa mo ang baka. Pakaon sa baka. So, nangumpay iya mig trabaho guys kay tagaan mig trabaho sa isa ni ate. Schedule iya para bahin tanan. Ganyan si ate guys. Ganyan ang ate namin. Kugihan akong mga manghod. Uy. Kumpay. Ikumpay lang diha kay ihatag ni mama. Kumpay ko guys. Nangumpay ako ang manghod. Kakugihan. Bata pa ni siya guys. Gituduan na gid ni kay para kabalo nas kabihasnan. Kugihan no na ulit tao ng baby ne. Nangumpay para sa baka. So mo ni iyahang agi. Akong gitilok. Yeah, pinalampas na. Papaday. Papatiglampas, ikaw tigkuhag kumpay. Dito mi sa gulayan. Diri sa probinsya mga kating Mars, grabe jud kanindot ang atong buhay diri kung kugihan bitaw ka. Wala jud mapasmo diring dapita mga kating Mars, no? So ang nakanindot diri sa probinsya guys, makatanom jud ka kung unsay gusto nimong itanom unya. Libre jud ang pagkaon guys kung kugihan ka lang. Ang buhay sa probinsya mga katimars malinawon jud kay imong hunahuna nya pagkahuman ana mga katimars wala jud dili sad matumbasan og kwarta mga katimars ang kalipay sa imong pamilya bisan pobre basta kanunay nag-uban unya malipayon permente ang pamilya mga katimars no wala jud makatupong ana mga katimars mo na pinaka-importante sa ato karon sa kinulaman ra jud atong buhay mga katimars maong samtang buhi pata kinahanglan pilion jud nato mga katimars kung asa ta malipayon. Di na ta magsige kumparaan ang uban mga tao mga katimars kay ngano kung sige ta kumpara sa atong kaugalingon sa uban mahimo jud kang daot kay mahadlok man ka mga katimars nga malamangan mao nang mangdaot na kasi imong isig ka tao mao nang di na nimo mamalayan nga makahimo na day kag daotan nga istorya sa imong isig ka tao mo nang dili nato ikumpara atong kaugalingon sa uban kay sa diri sa kalibutan mga katimars lain-lain man tag kaagi sa kinabuhi. Ang sekreto sa kalipay sa tinuod nga kalipay mga katimars mao ang pagrespeto, pagminahalay, suporta sa mga nakabot sa uban. Kana lang mga katimars, daghang salamat sa inyong paglantaw. See you for my next video. Daghang salamat. Have a great time. Mag-amping tang tanan og dili makalimot sa pagsampit kanunay ug pasalamat sa atong labang makagagahom. Daghang salamat ug God bless us all everyone. Bye bye.